Kapsat, anak, pa-register tayo isuda mo farmer na. Ya? Kan, tipang talo, may consider tayo kung dyan kinaasidag yung kuman gasoline station. Ya? Asidag ba? Di gasoline station o tayo? Atayo? Adati nang iba kati atayo? Napay nga taga-dagtoy ka. So, dapat Owner siguro, tiyadad yung kinkalanasan. Nagitid kami ti fuel, no malugi kayo lang, nagganas na. Yeah? So, adati 2 times di makaawat at tangaal daw, isuday ko niya, i-discuss ko dyan process flow. Umuna kan dapat naka-register kayo amin ni Jay Likod. Yeah? Ipinirmaan yung binasayo, kaamanan. Yeah, so Jay, pinirmaan yung Jay Likod, isuday the terms and the reference ba nabusar na dahil fuel card. Yeah? So, dapat kanuhan yung, ang kayong apapan ijay, ATM machine, in cash. Binasayo ko ma. Dapat awan di, agpapa-in cash. Nya? Awan di apapan ijay USSC, agpapa-in cash. Nati pangisuksukan nyo lang daytoy, dagi ijay fuel stations nga, ATM enabled. Mas pangalikan ni Petron, partner tayo ni Petron, ni Total, ni North Sea Oil, and ni Sea Oil. Nadabat na isa nga fuel stations ito eh? Mostly kat ni Petron. So, ni Petron, di Taluna, dapat lang ijay Agulog area. Pudtul. Pudtul. Verdad, dyan jay Putol. Dapat lang kayo ti fuel station jay. Basta siguraduhan tayo nga, ada jay para basa na ti ATM nga ako. So, dagi jay farmers, ada ti 2 types si farmers na jay diretso nga makaawat ti card. Yeah? No, daytoy ti awatin nyo, jay ATM yung ada dito yun, kan jay PIN number or jay, PIN code na, ada dito yun. So, daytoy naka-PIN code na, daytoy yellow nga papel. Yeah? Ano nga po?